Good day, everyone. Today, we will be learning about general education, which is the earth science. So we have meteorology, astronomy, and environmental science. So we have our learning competency. Explain the interconnections of land, ocean, and atmosphere to human life on Earth. Illustrate the cycles of water, carbon, rock, and other materials that sustain the inhabitants of the planet Earth. Demonstrate the characteristics of non-Earth bodies and phenomena such as the sun, moon, stars, planet, and many more. So that is the learning competency for meteorology and astronomy. Earth systems supporting human life. So interconnections of land, ocean, and atmosphere sustain life on Earth. So as we delve deeper into these Earth systems, we will be able to know why these interconnections of the land, the ocean, and the atmosphere sustain human life or the living organisms in Earth. So we have three major Earth systems. First we have is the geosphere or the land. So geosphere is land which is rich of minerals, metals, and fertile soils. The second one is the hydrosphere, or which we call the ocean or the bodies of water. So heat absorption, water cycle regulation. The third one is the atmosphere. Atmosphere is for the air or the air for breathing or the climate regulation. So first, we will be talking about geosphere. So when we say geosphere, this is the Earth itself. As you can see, the Earth is round and it has the rocks, minerals, and landforms of the surface and interior. So we have here, as you can see, the yellow one itself is the inner core. This orange one is the outer core, and the brown one is the mantle. And this that we are living now is what we call the crust or the land, the surface above. So we have different landforms. We have mountains, valleys, and volcanoes. So that is geosphere. So geosphere has many benefits. So first and foremost, we have different resources that we can get in our geosphere. So the resources provides raw materials, minerals, fuels for industry. So as you can see, resources. So in our in the surface of the earth, there are many raw materials that we can use to build or to provide us materials for building and many more. So for example is the trees that is in the surface of the earth. So we can use this to build or to make different materials or different just like tables, chairs, and many more. And also we can find in the surface of the earth the minerals and the fuels that we used for industry. Next one is food. Creates soil for agriculture through rock weathering. So in the surface of the earth, we have the soil. So we have fertile soil, so we can plant food, different agricultural foods, just like mga crops, corns, mga ingana. So with this, the benefit of geosphere is it can provide us the food that we eat every day. Next one is the environment. Shapes landscapes, stores groundwater, influences climate, and supports geochemical cycles. So in our environment, there are different shape of landscapes. So
kanang makita nato, we can it is very, the geosphere is has greatly has a great benefit for us humans, especially kanang makagama ta og mga landscape. As you can see in many houses, kanang mga schools, resorts, na ay mga landscapes kay tungod kay maporma nato ang mga yuta in different landscapes. And also we can store groundwater, kanang just like kanang sa surface nato nga kanang daghang katubigan nga na-collect. So we can store groundwater and influences climate, of course, kay ug unsay ato ang gibuhat sa ato ang surface or sa ato ang kalibutan, this will influence our climate. Just for example, if magsige ta og daob og mga plastics, magsige tag pamutol og mga kahoy, so therefore it can greatly affects our climate kay kanang tungod kay mausog na magsige nagkainit kay nangawala na kayo ang ato ang mga kahoy, dayong wala na makapugong og magbaha, mga something na kanang natural siya mahitabo, pero tungod kay ginabuhat naman sa tawo, so naa siya'y epekto sa ato ang climate. So next we have is the hydrosphere. It is all the water in earth. So as you can see in the picture, we have different bodies of water. We have waterfall, the strait, the ocean, the lake, the pond, the river, bay, and wetland. So that is what we call hydrosphere, meaning it is all about the water, or in the water itself. So including water in the oceans, the lakes, the rivers, the groundwater, and in the air. Basta, it is all about water. So when we say hydro, this means water. So hydrosphere has also many benefits. First and foremost, we have life, because life is essential for all living things make up cells. So without water, living organisms or living things couldn't survive. Kay one of the important matter that we need in our body, especially as humans, is the water itself. So water has an essential factor that we can benefit from it, kay tungod sa tubig mabuhi ta. And for those kanang mga plants, ug wala ang tubig, namatay ang mga tanom or mga laya. So it is beneficial for our life. Next is habitat. Support diverse aquatic ecosystems. Of course, it supports diverse aquatic ecosystems because water is where the aquatic animals live, right? So we have different kinds of aquatic animals such as fishes, kanang mga dolphins, mga sharks, and different reptiles nga nagpuyo sa water. So this benefits the habitat for those who are aquatic ecosystem. And for the regulation, cleans the atmosphere and regulates climate through the water cycle. So later on, we will be talking about the water cycle. So when we say regulation, it cleans the atmosphere and regulates the climate. So tungod kay naatay tubig, makatabang pud siya nga makapalimpyo sa ato ang palibot, kay tungod nga ang water, this will help us kanang mag-absorb ni siya og kanang ganing nag-absorb na siya og carbon, and this carbon will evaporate and will later turn into rain nga mahimo na pud siya nga collection of water. So we will be talking that later on about water cycle. So water cycle drives evaporation, condensation, and precipitation. So this is what I have said earlier, na we have drives evaporation. So first and foremost, mo evaporate ang kainit ay kanang first is iyang suyupon ang mga tubig. So this is what we call evaporation. And when it is stores in the clouds, kung nana siya mga clouds, that is what we call condensation. And next is the precipitation.
So mauna nang mag-ulan, magingana mo na siya precipitation. And the last one is the collection. We have collection kanang ma-store na po siya balik sa atong mga kadagatan, sa mga lakes, sa mga lain-lain or sa mga strait mga ingana. So next is human use. Provides water for drinking, agriculture, energy, and recreation. So this is what I meant earlier na kailangan taog tubig para mainom because it is beneficial for our life. So it is for human use kay imno na to gamit og tubig or kanang magama ta og mga building atong dungagan ay magbutang magmasa tag simento butangan magud na nato siya og tubig. So ug mamubo pud ta kinahanglan pud tag tubig kay para ang ato ang mga crops mabuhi siya, ug kailangan pud tag water kay para energy makadugang nato sa atong energy and different recreational activities ang kuha nato sa tubig kanang paraan ng mag banana boat riding, mga ingana kanang mga surfing mo pud nay beneficial sa tubig sa atoa sa mga tawo. Vitality is essential for life and its loss or degradation would be devastating. So the hydrosphere or the ocean kanang mga lain-lain klase nga mga katubigan regulates global climate by storing and distributing solar energy. So the water cycle connects Earth's systems through evaporation, precipitation, and then runoff. So we have here the ocean is crucial for life on Earth. So when we say phytoplankton, muna siya, as you can see in the picture, mauna siya yung phytoplankton. Wala pa sad ko kakita ani or nakita na siguro ko but dili lang ko pa familiar. So phytoplankton is the base of several aquatic food webs. So murag coral reef siguro murag same sa coral reef ba? Ana pero nana sila coral reef gapundo din murag mudagan mura baganig mga microorganisms. So in a balanced ecosystem, they provide food for a wide range of sea creatures. Also sila mauni sila kanang magpundo sa coral reef kay muni sila ang mag-provide og pagkaon sa mga kaisdaan. So the ocean is crucial for life on Earth. Marine phytoplankton produce a significant portion of Earth's oxygen, 50 to 70%. So ang phytoplankton kay nagproduce ni siya og oxygen in our Earth nga nagkuan og percentage nga 50 to 70. So dako kayo siya og hatag og portion sa oxygen sa atoang tibuok kalibutan. So ocean currents such as the Gulf Stream significantly influence weather patterns, particularly in Europe. So when we say Gulf Stream, it is a strong ocean current that brings warm water from the Gulf of America into the Atlantic Ocean. So as you can see in the picture, this color red arrows represents the Gulf Stream. So from the South America, so gikan ang current sa South America or sa Gulf sa America, makita nato nga ang iyahang current kusog kayong nagpaingon dito sa lain-lain nga kuan sa Atlantic Ocean. So mao na siya nga kaning red mao na siya yung warm water nga gikan sa America, Gulf of America. So next is the atmosphere. So when we say atmosphere, it is a mixture of gases that surrounds the Earth. Mixture of gases. So we have different kinds of gases such as carbon dioxide, mga different gases. So atmosphere has also benefits for us. First is for the life support. It provides the oxygen we breathe. So ang oxygen nga ato ang gi-inhale is provided or gagikan siya sa atmosphere mo. Kaning atmosphere kani ato ang kaning atong tindugan karon dili kaning geosphere man ang tawag aning kaning sayuta, but di kaning
ato ang atmosphere nga kaning ato ang ma-feel kanang ato ang kuanang kaliwangan basta na siya tawag kalinawangan basta kana dayon muna siya mo di ba mo exhale ta og carbon dioxide, then the carbon dioxide will be important for those kanang mga tanom kay para makakuan sila og photosynthesis kay para makaproduce sila og food or kanang mga fruits. And also with the exchange of that muhatag sila og oxygen munang mapunta sa atong atmosphere ug maoy ato ang ginhawa. Next is protection, blocks harmful sun rays and space debris. So, ang atmosphere naa siya mga layer katong mga lithosphere, stratosphere. So kana nga mga layers naa sila important roles nga magtungod sa kainit sa adlaw ug tungod aning ato ang atmosphere dili kayo masakitan og ayo nga ma-harm ta sa mga UV rays sa sun tungod kay ang ato ang atmosphere iyahang gi-block ang harmful sun rays or UV rays of the sun. Next one is the climate control. It regulates temperature and creates weather. So ang atmosphere kay tungod kay muni ang kawanangan siya ang nag-regulate sa temperature. For example, sa kainit sa adlaw, tungod kay siya man ang ga-block sa kainit sa adlaw, din naapod ang hydrosphere sa ilalom. So, ang atmosphere maoy ga-regulate sa kainit o sa kabugnaw nga gagikan sa ato ang system. Next is the water cycle. Moves water from earth to sky and back. So, kaning atmosphere, muna siya makataba nga ang tubig, mula gitong higupon para maporma og clouds. And fire allows things to burn. So, ug wala ang atmosphere, kanang ganing kuan nga dili ta makakuan ta kay naa may mga different gases sa atong atmosphere. So maong kuan ta og kalayo. Okay, so oceans has vital functions. So we have water cycle, the evaporation, cloud formation, and precipitation. Food source, it provides protein for billions. So sa ato ang kadagatan, syempre dito gud ta mangita og isda nga ato ang pagkaon. So this provide protein kay ang isda naghatag ni siya og protein sa ato ang lawas. So makakuha tag protein og mukaon ta og isda. And climate regulation. So, it absorbs heat and moderates temperature. So, we have here the geosphere benefits also. So, natakol na ni kaniha, but this is also a benefit. It gives metals for technology, for the agriculture, fertile soil for food production and rainfall, weather influence, mountain ranges shape climate patterns. So we have here the system interaction. So first is the carbon cycle, exchange between systems. Next is the water cycle, evaporation, precipitation, and runoff. The energy transfer, heat movement between Earth system, and nutrient exchange, elements moving through ecosystem. So for human dependence, so kaning ato ang geosphere, hydrosphere, naghatag ni siya nato og mga lain-laing benepisyo, especially og moingon ta nga agriculture. So when we have fertile soil and reliable rainfall patterns, so og naa ni sila madako kayo ta og kuan nga ang ato ang kanang mga tinanom nga mga ug naatay mga katubhan, kamaisan, kanang mga tanom nga para ang mga strawberries, natay mga agricultural loan, ingana ay agricultural space. So, this is the human dependent. So, nagkuan tag dependent ta kay naa man tay agriculture nga nagkuan sa ato ang geosphere. So, next is the food security.
Ocean harvest provides protein for billion of people. So mo to akong discuss na ganiha nga ang ocean naghatag gud nato og mga billions ay sa ato ang kadaghang tawo sa kalibutan nga galibot ra nato ang mga katubigan or kanang karagatan nga didto ta makakuha og isda nga atong kanon, so makakuan ta og food security and water access, fresh water from the water cycle. So next we have is the climate regulation benefits. So we have here stable temperatures, predictable season for agriculture, moisture distribution, rainfall patterns for water supply. So naiuban nga mga tawo nga na sila'y mga tangki sa ilang balay kay inig mag-ulan naatay masupply nga tubig nga inig mahutdan manggaling tag tubig, so naaray supply nga tubig. Next is weather moderation, buffer against extreme events, and ecosystem support habitats for biodiversity. So we have here Earth's vital cycles. So katong mga cycles na carbon cycle, rock cycle, water cycle, and nutrient cycle. So we will be tackling that. So Earth's vital cycles is essential processes that sustains life on our planet Earth. So for the water cycle, we have here the evaporation. So as you can see in the picture, makita na to nga gikan diri siya katubigan ni evaporate ang tubig. Water rises from oceans and lakes, turning from liquid to vapor. So gikan sa liquid nahimo siya og vapor, dayong kay nahimo naman siya vapor, it will be next is condensation, where the clouds form in the atmosphere. Og mapuno na gani ang clouds na sulabian na kasuyop na or kanang daga na siyang vapor nga nakolekta, muna na siyang mahimo na siya og kanang heavy rain. So kanang heavy rain mao na siya ang process nga gitawag nato nga precipitation. It returns as rain or snow, and afterwards is the collection, gathers in bodies of water. So mapunta ra gyapon siya, makollect siya, makapundo siya ang ang tubig nga gikan sa ulan o kanang gikan sa snow, makolekta ra siya, mabalik ra gyapon siya sa bodies of water, and the cycle remains the same. Ana ra balik-balik ra ang iyahang cycle. So water cycle importance. So drinking water is essential for human survival, as what I have said earlier. Ecosystem health supports habitats and biodiversity. Agricultural enables food production, and climate regulation influences weather patterns. So next we have is carbon cycle. So as you can see in the picture, naay building diha or kanang sa tawag anang factory, nagbuga siya og aso. So that aso is kanang fossil fuel combustion, mahimo siyang carbon dioxide. And also kanang the animal respiration, carbon dioxide pud na siya. And that carbon dioxide nga gikan sa plant respiration, animal respiration o fossil fuel combustion, mahimo na siyang carbon dioxide, dayong mapunta siya sa mga plants or kanang producers kay magkuan in a process of photosynthesis, kay kailangan sila og carbon dioxide to kanaganing para makaproduce sila og fruits or mga foods. And also with the kuan sa sunlight o kanang sa carbon dioxide, so muna silang natay matawag nga photosynthesis, and it will return as carbon fixation, kanang atong kanon na nato ng unsa ni mga fruits, mga kuan nga gikan sa tanom. Muna siya ang carbon cycle. So the ocean plays a vital role in the carbon cycle by absorbing carbon dioxide from the atmosphere through
phytoplankton photosynthesis. Human activities, primarily burning fossil fuels, lead to ocean acidification, which reduces the ability of marine organisms to form shells. So carbon cycle significance is, first we have plant growth. Carbon essential for photosynthesis. So as what we have ang katong nakita nato kaniha sa diagram, the plant growth kanang need siya og carbon dioxide kay para ang tanom motubo og makaproduce sila og mga fruits or foods. Climate regulation balances atmospheric carbon dioxide levels, and ocean chemistry controls acidity of marine environments. Kay tungod sa carbon dioxide, ma-control niya ang ug masagol na siya sa ocean, ma-control niya ang acidity sa marine environments or aquatic habitat. Next we have is the rock cycle. So as you can see in the diagram, first we have here is the magma. Kanang magma gikan na siya sa volcanic eruption. If that magma ug ma-cool na siya ug magahi na siya, it will become an igneous rock. So formed from cooling magma. Muna siya gitawag nga igneous rock. And when this igneous rock makakuan siya sa process of withering and lithification, this will become into sediments. And these sediments, og magkakuan na siya compaction and cementation tungod kay kanang sige kakuan og kanang sa weathering ba kanang iyahang kanang muulan, dayon muinit na put, then tungod ana magka-usa na siya kanang magka-combine kabantay mo na nang sa mga bato-bato nga kanang sa mga sapa-sapa nga murag naa siya kanang ingana gani nga tupong-tupong, the same as this in the picture, kaning sedimentary rock. So if these sediments will compact and cemented, it will create a sedimentary rock or gikan ni siya sa accumulated particles nga kaning mga sediments. And next, if this sedimentary rock makakuan siya heat and pressure tungod kainit na kaayo o kanang magsige na siya ka-compact og ayo, this will transform into metamorphic rock. So mo na siya, and the process is the same in the cycle. Magtuyok-tuyok ra siya. Pero napo diri sa arrow, if kaning igneous rock makabati siya og heat and pressure nga process, madrikta na siya kapunta og metamorphic rocks. So next we have is the benefits of rock cycle. So mineral resources provide essential materials for civilization. Soil formation creates foundation for plant growth. Geological record preserves earth history, and carbon storage, limestone and others sequester carbon. So makita gud nato nga kaning ug unsa na kagulang ang kaning kalibutan kay tungod sa rock cycle. So sa kanang bato, kanang mga bato mabal-a na sa mga geologists ug katong kanang mag-study sa mga rocks ba, rock formation, mabal-a na nila tungod kay naanay kanang mga processes or mga cycles nga nahitabo na ana nga bato. So we have is next we have is nutrient cycles. So nitrogen cycle is essential for protein production. Next we have is phosphorus cycle. So critical for DNA and energy transfer. For the sulfur cycle, it is important for protein structure. So next is we will be talking about celestial bodies and cosmic phenomena. So astronomy takes us beyond Earth to explore celestial wonders, and this presentation introduces the key objects and phenomena that shape our universe. So our solar neighborhood, we have the sun, the moon, and the different planets. So the sun is the primary energy source for Earth, and it drives our climate systems and makes life possible. So because of the sun,
nga maghatag sad nato og vitamin E or the energy nga makahatag sa sun, mao ni siya ang source og energy sa lain-lain nga kalibutan or the earth itself. So the sun is also one of the factors nga naay kahayag in every morning. So this also drives our climate systems and ganing makakuan siya nga balance. The temperature of our earth is balanced because of the sun. As what I have said earlier, kanang sun then kanang katubigan nga naghatag pud og kabugnaw. So there is a balance of that. And for the moon, it is the Earth's only natural satellite. So ang moon mauna siya ang only natural satellite sa Earth. And it also stabilizes our planet's axis and also it controls ocean tides. So kabantay mo kanang mga fishermen, they base sila sa moon, especially if mukuan sila og kanang mga kuan ba hunasan, high tide or low tides. And as far as kanang makita nato sa ato ang calendars, I have here a calendar. So makita nato nga ang gibasihan og kaning ingani, ang ibasihan o unsa ni low tide or high tide kay kaning mga moon, kaning first quarter, full moon, mga last quarter, muna siya ang gibasihan sa ocean tides. Next we have is the planets. So 8 major planets orbit our sun. So each has unique conditions and composition. So we have Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune, Neptune, Saturn. Wala na may Pluto because it is a dwarf planet. It is considered a dead planet. So the sun is the energy generator, and the nuclear fusion in the core creates enormous energy. This powers all life on Earth. So kaning enormous energy, mao ni siya naghatag og kinabuhi sa kalibutan or sa Earth. Climate driver. Solar radiation hits Earth unevenly. This creates global and wind patterns and weather systems. And cosmic shields. The sun's magnetic field forms a protective bubble. So these shields are solar system from cosmic rays. So we have galaxies. So when we say galaxies, these are vast collections of stars, gas, and dust. So we have kanang na-discover sa mga scientists is the Milky Way. It contains up to 400 billion stars, and some galaxies are spiral, others are elliptical or irregular. So this was studied in our grade 5 science, kaning mga galaxies, especially this Milky Way galaxy nga. Kaning galaxy nag-contain ni siya og collection of nagkalain-lain nga mga stars ug gas ug dust sa solar system. So we have nuclear fusion. A process in the sun's core creates enormous energy. Pressures and temperatures are high enough to make fusion. So if ang pressure o ang temperature taas kaayo, dayong abot na sila, compiled na sila tanan, muna siyang naay mahitabo nga nuclear fusion tungod kay taas ang temperature o taas pud ang iyahang pressure. Og kaning nuclear fusion mahitabo ra pud ni siya sa sun's core. Kay naa man didto ang enormous energy sa sun. So we have black holes. So black holes formation, when massive stars collapse, gravity overcomes all forces.
nothing can stop the inward crash. And we have event horizon. This boundary marks no return. Light itself cannot escape beyond this point. Spaghettification. So, sa science, napuday siya spaghetti, no? Spaghettification. So, objects near black holes stretch. So, ma-stretch ang mga objects nga naa duol sa black holes into thin strands. Kaning strands, kabantay mo ni atong buhok. Nga, kuan kayo, mas grabe pa ni, nipis pa jud ani nga strand sa atong buhok. Muna siya'y mahitabo sa mga objects nga naa sa duol sa black holes. And tidal forces become overwhelming. So detection methods, we observe X-rays from superheated material. We also detect gravitational waves from meteors. So ang ilahang detection method is kanang magkuan sila X-rays nga gikan sa superheated material, kanang gikan sa pinakainit kaayo nga material o kanang ang ilaha pong detection method is through the gravitational waves nga gikan sa mergers. So next, we will be talking about is environmental science. So the learning competency for this is to illustrate the interdependence of living organisms with each other and with their natural environment, and deliberate the food chain links which show how the organisms are related in utilizing energy and nutrient. So the ecosystem interdependence is the living web. So organisms depend on each other and their environment to survive. So these connections form complex ecosystems that sustain life on Earth. So when we say organisms depend on each other, so we are a living organisms here on Earth. So as humans, kanang mga animals, plants, so nagdepende ta sa atuang pagpuyo diri sa kalibutan para ta maka-survive. So as humans, we depend on the animals and the plants. Kay kanang animals, himuon man nato sila og pagkaon. And also the plants, himuon nato sila pagkaon. Ang mga tanom, mga kahoy, pwede nato gam og balay, ang tubig, makainom ta og tubig. So, maong nagdepende ta, or the organisms depend on each other. And also, the same as animals, nagdepende po na sila sa mga plants. Kay ug wala ang plants, wala po sila makaon. Ug wala ang plants, wala sila kapuy-an. Kay kanang mga forestry, dinha man mostly ang mga animals nagpuyo. And also, they depend as humans. Kay kung wala ta nga humans, basin dili sila kanang nayuban, just like the dogs, dili man na sila makasurvive if wala sila amo, mga cats, mga ingana, kay ug maadto sila sa wild, dili pud nila makaya kay naa po mga wild animals. So this is what we meant about organisms depend on each other, kay para these living organisms, or we, the living organisms, can survive or sustain life on Earth. So we have here the food chain. So in the food chain, ang food chain mo ni siya ato ang gitawag nga katong ganing cycle pud na siya kanang pagkaon na ay producers, consumers, decomposers ingana. So we have here producers. So producers are plants convert sunlight to energy through photosynthesis. So ang ato ang mga producers is the plant itself. So pakita ta mo next og diagram sa food chain for you to understand later on. Next is the primary consumer. So herbivores eat plants, transferring that energy up the chain. And next is the secondary consumers. Carnivores eat herbivores, continuing the energy transfer. And next is the decomposers. Bacteria and fungi break down dead matter, recycling nutrient. So next we have is the food chain diagram. So a food chain is a linear sequence of organisms which starts from producer organisms and ends with decomposer species. So in this diagram, the producer is the
grass, and the grass is eaten by the grasshopper, which is the so-called primary consumer, and the grasshopper is eaten by the frog, which is the secondary consumer. Kay di ba makita ta ang grasshopper dinha gud na siya sa mga kasagbutan magsigig pundo kay naa siya dinha nagkuha og pagkaon, ang dahon mismo ang iyahang kinaon. Then makita pud ta nga frogs eat grasshoppers or any insects nga iyahang makitaan such as butterflies, mosquitoes, kanang flies, mga ingana. And the frog is eaten by the snake, which is called the tertiary consumer. So siya mo'y ikatulo nga consumer. So this snake will eat the frog. So ang tawag nato sa snake is carnivores. Dahil the snake will be eaten by the hook, which is the final consumer. So this hook, ug mamatay na ni siya, ma-decompose na siya through mga fungi or mga decomposer species dayong mahimo na lamang siyang mushroom or kanang kabantay gani mo kanang naa sa mga tanom or kanang sayuta makita mo na ay mushroom kay bisag wala na siya naunsa ay walay kahoy nga nalata nga kita mo nga na ay mushroom nga nitubo, so mo na siya gigikanan sa kuan mushroom kanang mga na-decompose na nga mga species. So predator-prey relationships. Predator population increases, more predators hunt prey species. Kung mas daghan gani ang predator, mas daghan pud ang mga mahunt nila nga mga prey. So kung moingon tang predator, mao ni sila ang mga mukaon kanang mukaon such as mga lions, mga ingana. Sila nang predator nga gahunt og prey. Kung moingon tang prey kanang ilahang kinaon, just like rabbit, mga ingana. Then prey population decreases. So fewer prey remain in the ecosystem kay tungod kay daghan naman tong mga prey nga ilahang na-hunt or nakaon sa predators. So naay uban nga mga prey nga muhawa na dinha nga ecosystem kay tungod kay wala na sila'y makaon or tungod kay dili na enough ang food nga ilahang makuha ana nga ecosystem. So gamay na lang nga mga or kanang so naapoy uban nga mga prey nga muhawa na kay tungod kay nasulabian na kadagan ang predator. So mas mahadlok na sila punto dinha kay tungod kay basin makaon pa sila. So gamay na lang ang mga prey nga nagpabilin. So ug mahitabo ni nga kuan ang predator population mo decrease na pud tungod kay ang ilahang pagkaon na shorten naman or gamay na lang ang ilahang pagkaon. And prey population recovers. So kung kay tungod kay nakabalo naman sila, maka-detect man na sila if kuan safe na ang lugar. So if kabalo na sila nga na safe na to nga ilahang lugar, so mubalik na pud sila. So the prey population maka-recover sila kay tungod kay maka-develop naman pud sila, maka-anak na pud ang mga prey. So ma-recover ra ilahang population. So competition for resources. For the food, animals compete for limited sources during scarce seasons. So there are seasons nga daghan ang pagkaon for the animals, daghan ilahang prey nga makuha sa ilahang ecosystem, and there are also times nga maabot nga gamay na ang pagkaon tungod kay if as what I have said earlier katong sa predator increases ug mas daghan gani ang predator, ang prey nila is magkagamay tungod kay sige na sila ka hunt ang mga prey. And when that happens, ang mga prey mangita gud na sila safer nga lugar, munang mas kuan nila nga mobalhin na lang sila sa lain nga ecosystem. And tungod kay naa may scarce sa food, scarcity of the food, naay
tendency nga kaning mga animals or the predators will compete for each other. So tungod kay mag-ilog na sila ng ilahang pagkaon, sila na lang mismo, both the predators will compete with each other. So water. During droughts, species gather at water resources, increasing competition. So naapoy times nga maabot ng panahon nga tigtuyot gani kanang tungod kainit kay panahon, mamalhan ng mga kasapaan, kanang mga lakes, kanang uban, so mugamay ang kuan sa tubig. And there is a tendency parera pud na sa tawo nga if magub-an sila og tubig or kanang tangki sa ilahang tubig, mangita na sila og water supply ug asa sila makakuha og supply sa tubig kay para naa sila'y tubig. And with that, ug mataas kayo ang linya sa tubig or kanang nagpaunhanay gani og kinsa tong nakuan ana nga kinsay una nga naas linya, so naay possibility nga magka-compete gyud ang duha ka parties tungod kay nag-absanay sila og kinsa mo'y mas makauna og kuha ana nga resources. Next competition for resources is the mates. So competition for reproduction ensures stronger genetic traits persist. So kaning mga kada animals mangita gud na sila og mates nga naa sila'y tendency nga makaproduce og stronger nga genes katong mga, for example, katong mga tiger, mga lion. So dapat mangita pud sila mates nga kusgan pud og mga genetics kay para dili ila ganing naman na sila'y gitawag nga mga pride ang mga animals pud nga if og sila gani ang king sa jungle or king sa forest og sila gani nang murag hari-hari ana, dapat ma-maintain gud na nila ang ilahang nga posisyon. So the same pud sa mga tawo, ing ana gihapon nga kung feel nila nga ang ilahang, so the same sa mga tawo the same sa animals, ang mga tawo pud mangita pud na sila og mates nga mga stronger or with their kanang the same pud sa ilahang mga levels para ilahang position dili dikta ra nga makuha. Next is for the space or kanang ilahang territories. So territorial animals defend areas that provide shelter and resources. Of course, kanang mga animals naguda sila lain-lain nga mga spaces sa ecosystem nga tungod dinha man sila makakuha og mga sources sa ilang pagkaon, dinha sad sila nagpuyo, og dinha sad sila makuha nga kanang naa sila kanang safety sa ilang lugar. So naay possibility nga magka-compete pud sila with each other kay kabaluman sila nga abundant, for example, abundant og pagkaon dinhi. So of course, the other animal will also join to that ecosystem kay kabaluman siyang abundant ang pagkaon dinha nga space. So these are the competition for the resources. We have food, the water, the maze, and the space. So next we have is the abiotic factors. So for the abiotic factors, we have the non-living foundation. We have the sunlight. So when we say abiotic, from the word bio, it means life. Ug dungaga na siya meaning the non-living or dili siya buhi, abiotic. So we have the abiotic factors, which is the sunlight. It provides energy for photosynthesis and regulates temperature. So very understandable and na-discuss na sa dinato kaniha. For water, it is essential for cellular processes and transporting nutrients. Soil supplies minerals and supports plant growth, and air provides oxygen for respiration and carbon dioxide for photosynthesis. So we have here the human impact. So our role in the web. So we have a role in the web. So kita mga tao naagud tay role sa environment, especially when it comes to the habitat protection, pollution reduction, sustainable resource use, and the climate action. So when we say habitat protection,
this is the preserving natural maintains biodiversity and ecosystem functions. So of course, we as a human, we are the gitawag nga mga descendants diri sa kalibutan to protect the natural resources that God has given to us. So we should preserve this if possible nga kanang mostly karon kay nagkadaghan naman ang mga building, so if gikuan man gani ng mga trees, i-cut down ang mga trees or magkuan og deforestation, we will kanang ato ang bayluan tong mga kahoy nga naputol. So dapat magplanta og mga kahoy so that we can preserve the natural areas nga atoa nga naa sa atoang biodiversity og ecosystem. For the pollution reduction, so mostly karon kay kanang mga tawo na may mga sakyanan, dayong kuan na sa kanang sa ni kanang mga buno na, kanang daghan ng mga chemicals ang mga soils, kanang mga hugaw na ana sa tubig, kay kanang basura bisag asa na lang gilabay. So we should clean our environment, especially when it comes to the ecosystem, because kaning atong ecosystem, this supports or sustains the life in earth. So if pabayaan ra nato nga ma-pollute ng mga water, ang air, ang soil, so ang atong kalibutan dili na siya healthy kay more on puno naman ta og mga waste materials. So sustainable resource use, taking only what ecosystem can replenish preserves balance. So dili kay abi kay kani kay daghan kayo ni siyang daghan kayong kakahuyan diri, kani atoan ning gamiton tanan. Dili kay abi kay abundant mo og mga resources, dili dayo na ninyo gamiton tanan-tanan. Dapat ibutangan ninyo og balance kay para ma-preserve ra gihapon or ma-replenish gihapon nato ug unsa ang naa sa atoa nga ecosystem. And next is climate action. So reducing carbon emissions helps maintain stable environmental conditions. So as what I have said nga, kanang mga factories, kanang mga kuan nga naghatag og mga nag-release og carbon dioxide, dapat atoan ang gi-minimize na nato ang mga ingon ani kay para ma-maintain nato ang kuan healthy conditions ato ang climate. Kay kalagmitan na karon kay tungod kay daghan na kayong mga binuhatan ang mga tawo kanang mga pareha nang magsunog og mga plastics, magputol og mga kahoy. Ang ato ang climate na usog-usog na po siya, dili na para sa una kanang karon nga kuan mas kusog ang hangin karon ano ang mga karong March imbis ato unta ng December mahitabo. So nanay climate change nga nahitabo. So that is all for our lesson in Earth Science, which is the meteorology, astronomy, and environmental science. So thank you for listening and God bless you all. Bye! Ay.